सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा 2024 रो 12th क्लास रो बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री रो सेट ए रो क्वेश्चन पेपर। तो चलते आरंभ करवा। प्रथम एक नंबर क्वेश्चन रो फर्स्ट क्वेश्चन होची हु रोड द बुक ताई की हिंद। ताई की हिंद पुस्तक रो लेखक किए? आल्बेरुनी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन टी करेक्ट। आल्बेरुनी होउछंती ताई की हिंद पुस्तक रो राइटर। क्वेश्चन बी व्हिच इनस्क्रिप्शन थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ खारबिल। केउ शिलालेख खारबिलଙ୍କ इतिहास उपरे आलोकपात करे? सेकेंड ऑप्शन टी हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन जोटा खारबिलଙ୍କ इतिहास उपरे आलोकपात करिथाय। सी इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया लोथल इज सिचुएटेड। भारतर केउ राज्य रे लोथल अवस्थित? ना भारतर गुजरात राज्य रे लोथल अवस्थित। डी हु एमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वर इंक्रीज्ड ऑफ टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग द वैदिक एज। वैदिक जुगरे निम्नलिखित अधिकारी मध्यरु किए राजस्व आदाय करथिले? भागपति जोटा आमर होची ऑप्शन बी आई भी भागपति से टैक्स कलेक्शन करथिले वैदिक जुगरे। ऑप्शन ए व्हिच एमंग द फॉलोइंग वाज अ रिपब्लिकन सिटी ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। ख्रीष्टपूर्व 6th शताब्दी रे केउठी निम्नोक्त मध्यरु केउठी गणराज्य थिला? ऑप्शन आई भी मल्ल भजिय मल्ल ये दुईटा गणराज्य थिले, बाकी गुड़ाक सब गणराज्य नथिले। इन व्हिच प्लेस गौतम बुद्ध डिड अटेन इनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध केउ स्थान रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? ना गौतम बुद्ध बौद्ध गया ठारे कौन करथिले ना इनलाइटमेंट अटेन करथिले। What was the name of the capital of Kalinga during the reign of Ashoka? अशोकଙ୍କ नेतृत्व समय रे कलिंगर राजधानी नाम कौन थिला? तोसला was the capital of the Kalinga during the reign of Ashoka. अशोकଙ୍କ नेतृत्व समय रे कलिंगर राजधानी थिला तोसला। Who was the writer of the book महायान सूत्रालंकार? महायान सूत्रालंकार पुस्तकर लेखक किए थिले? महायान सूत्रालंकार पुस्तकर लेखक थिले असंग। ऑप्शन डबल आई करेक्ट। ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हिच रूलर इब्न बतुता डिड विजिट इंडिया। केउ शासकଙ୍କ समय रे इब्न बतुता भारत आसीथिले? मोहम्मद बिन तुगलक समय रे इब्न बतुता भारत को आसीथिले? हु हाज बिल्ड रेड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली रे लाल किला किए निर्माण करथिले? ना दिल्ली रे शाहजहां लाल किला निर्माण करथिले। हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। भारत रे चिश्ती संप्रदायर प्रतिष्ठाता किए थिले? मोइनुद्दीन चिश्ती भारत रे चिश्ती संप्रदायर प्रतिष्ठाता थिले। हु डिड इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। भारत रे चिरस्थायी बंदोबस्त किए प्रचलन करथिले? भारत रे चिरस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रचलन करथिले। इन व्हिच ईयर संबलपुर वाज मर्ज विथ ओडिशा डिवीजन। केउ वर्ष ओडिशा डिवीजन सहित संबलपुर मिश्रण होइतिला? 1905 मसीह रे ओडिशा डिवीजन सहित संबलपुर मिश्रण होइतिला। हु हाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारतर संविधान सभार सभापति किए थिले? ना भारतर संविधान सभार सभापति थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
who 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 was the first Odia woman to address a session of Indian National Congress? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ? ସରଳା ଦେବୀ। ସରଳା ଦେବୀ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫିଲିଂ ଇନ୍ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ୱେନ୍ ସାଂ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ୱେନ୍ ସା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହା ସମୟରେ? ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ୱେନ୍ ସା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଲାର୍କାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଲାର୍କାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଋଗ୍ଭେଦିକ ଏଜ୍। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ଥିଲେ? କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ୱାଜ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଋଗ୍ଭେଦିକ ଏଜ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ତ୍ରିପିଟକ। ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ରିଭର ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋଶଳ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍। କେଉଁ ନଦୀ ବା ଡ୍ୟାସ୍ ନଦୀ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା? ନର୍ମଦା ରିଭର ଡିଭାଇଡ୍ କୋଶଳ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍। ମହାବୀର ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରିଚ୍ ହିଜ୍ ସେର୍ମନ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ମହାବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷାରେ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ମହାବୀର ଅଦମଗଧି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ରୁଲ୍। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳ ସମୟରେ? ନା କୁହାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାମିକ। ଗ୍ରାମିକ ୱାଜ୍ ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ରୁଲ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀ। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାଙ୍କୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବା ସର୍ଜରୀର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସୁଶ୍ରୁତ। ସୁଶ୍ରୁତ considered as the father of the surgery. Francois Bernier was a native of Dash. Francois Bernier Dash ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ? ସୋ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଯିଏକି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର was a native of France. ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଗୁରୁ ଅଫ୍ କବୀର। କବୀରଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଡ୍ୟାସ୍ କବୀରଙ୍କ ଗୁରୁ। ନା କବୀରଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ୱାଜ୍ ଦି ଗୁରୁ ଅଫ୍ କବୀର। ସ୍ୱାମୀ ରାମନାଥନ। ସ୍ୱାମୀ
Ramanandan. Swami Ramanandan was the guru of Kabira. The book named Poverty and On British Rule in India was written by ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ଅଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଥିଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଆଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ କିଏ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ହେଇଥିଲା 1857 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରିଭୋଲ୍ଟ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଆଟ୍, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କୋଲକାତା ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ଲିପଡପ୍ କମିଟି ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର। ଫ୍ଲିପଡପ୍ କମିଟି କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ନା ଫ୍ଲିପଡପ୍ କମିଟି 1924 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଫାଦର ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆନ୍ସର ଇନ୍ 11 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଇଚ୍ ଆନ୍ସର ୱିଦିନ୍ 2 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯେକୌଣସି 11ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2ଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମାନେ କାହା ରିଜନ୍ ସମୟରେ ସେ ଭାରତକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, କାହା ଶାସନ ସମୟରେ? So Megasthenes wrote the book Indica, of which details his observation of India during his time as an ambassador to the court of Chandragupta Maurya। କ'ଣ କହିଲେ ସେ ନା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବୁକ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିକା। ସେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ B, ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ 4 ବେଦାସ୍। 4ଟି ବେଦର ନାମ କ'ଣ ନା ଦ 4 ବେଦାସ୍ ଆର୍ ଦି ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଆଣ୍ଡ ଦି ୟଜୁର୍ବେଦ। ସୋ 4 ବେଦର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା 4 ବେଦର ନାଁ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ୟଜୁର୍ବେଦ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍ବବେଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଗାନ୍ଧାର ଇନ୍ 6th century BC? ନେମ୍ ଦ ମଗଧ ରୁଲର ୱିଥ୍ ହୁମ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାନ୍ଧାରର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ମଗଧ ଶାସକଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? The ruler of Gandhara in the 6th century BC was King Pakusati. He had friendly relation with the Magadha ruler Bimbisara। ସେ ତାଙ୍କ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମଗଧ ରୁଲର ଥିଲେ ବିମ୍ବିସାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରର ରୁଲର ପକୁସତୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଫଟ୍? ହ୍ୱିଚ୍ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଶୋକ ମେନସନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍? କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ 261 BCରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାର୍ ଦି 2 types of court prevalent during Mauryan rule? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ 2 ପ୍ରକାରର ବିଚାରାଳୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? So during the Mauryan rule there were 2 main types of judicial courts, the Dharmasthya which handled the civil dispute and the Kantaka Sodhana which deals with the criminal cases। Next question, who was the composer of Prayag Prashasti? About which ruler was it written? ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଏହା କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? The Prayaga Prashasti was composed by Harisena, the court poet of the Gupta Empire, Samudragupta. It also known as the Allahabad Pillar inscription.
It provide details about the Samudragupta's military conquests and the region. ନା ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିକୁ ହରିଶେନ ଯିଏକି କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ କାହାର ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯିଏକି ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। Who was the first ruler of Delhi Sultanate? When did he ascend the throne? ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ସେ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? The first ruler of the Delhi Sultanate was Qutbuddin Aibak. He unseized the throne in 1206 AD. Next question. In which year Ibadat Khana was built? Name the Mughal ruler who constructed it. କେଉଁ ସମୟରେ ଇବାଦତ ଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ଯିଏ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। Ibadat Khana was built in 1575 C by the Mughal Emperor Akbar at Fatehpur Sikri. ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ଏହାକୁ 1575 ରେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। Who wrote ଆନନ୍ଦ ମଠ on the background of which rebel was it written? ନା ଆନନ୍ଦ ମଠ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏହା କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆନନ୍ଦ ମଠ was written by the Bankim Chandra Chatterjee and it is set against the background of सन्यासी rebel in the late 18th century. जो late 18th century जो ସେତେବେଳେ ଆମ ସନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ତାରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। Which place of India was the summer capital of British Empire? ଗୋଟେ question ରହିଗଲା। In which year and in which place of India Mahatma Gandhi started his first experiment of ସତ୍ୟାଗ୍ରହ? ତ ଭାରତର କେଉଁ ବର୍ଷ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? Mahatma Gandhi started his first experiment with satyagraha in India in 1917, the Champaran district of Bihar. ନା ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚମ୍ପାରଣ ଭାରତ ଯେଉଁଟା ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେଠି 1917 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ। Which place of India was the summer capital of British Empire? In which year was it declared as the summer capital? କେଉଁ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏହା ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? So in Simla was declared as the summer capital of the British Empire. In India it was in 1864 by the Lord Lawrence. Next question. When did where the ଉତ୍କଳ ସଭା formed? କେବେ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? The ଉତ୍କଳ ସଭା was formed on the August 16, 1882 in Cuttack, Odisha at a meeting held in the କଟକରେ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା। କଟକରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସଭା ଫର୍ମଡ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 16, 1882 ମସିହାରେ। Who established ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ? In which year it was established? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1909 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମ ପୁରୀର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ସତ୍ୟବାଦୀ ନାମକ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। 1909 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। In which year the ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ established? Whom was its founder? କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଏହା 1903 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। In which year the first meeting of the Constituent Assembly was held? Who was the chairman of the drafting committee? ନା କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଭାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କମିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ ତାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ?
Now the first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. जो फर्स्ट मीटिंग होइतिला हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिसेंबर 9 रे होइतिला 1946. सो सेतबेले किए थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जे कि हमर भारतीय संविधान जनक आम जहाँ कहू सी यार ड्राफ्टिंग कमिटी मुख्य थिले सेतबेले. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी 4 नंबर आमर कौन देला ना आमर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन गुड़ाक शॉर्ट नोट दबार अच्छी. सो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द 6 ऑफ द फॉलोइंग विद इन 6 सेंटेंस. 6 आंसर दबार अच्छी आउ 6 क्वेश्चन रो 6 सेंटेंस रे. फर्स्ट क्वेश्चन कौन हो ना रिलीजियस बिलीफ ऑफ हरप्पन पीपल. हरप्पा पीपल धर्म विश्वास कौन थिला ना हरप्पन रिलीजियस बिलीफ central on belief centered on the nature and fertility with the worship of a mother goddess, Heragota figure, male deity resembling Pasupati, and scared animals like the horned bulls and other practices including the worship of people tree and nature symbol नेचर कर जो आम हरप्पा धर्म विश्वास थिला सेटा प्रकृतिर एवं प्रकृति एवं जननर उपरे केंद्रित थिला एवं जेउथिरे मातृदेवी एवं पशुपति शिवंकर पूर्वपुरुष सदृश पुरुष देवता को जेमति कि आमर कुंभित वृषभ जोटा वृषभ भली प्रतीत जो पशु मानक पवित्र प्राणी भाव में पूजा करा जाउथिला एवं बरगछ सहित प्रकृतिर आत्मा को मध्य पूजा करा जाउथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन पोजिशन ऑफ वुमेन इन ऋग्वेदिक एज. ऋग्वैदिक जुगरे नारीर स्थान. इन द ऋग्वेदिक एज वुमेन generally held a high and a respected position, enjoying rights such as participation in religious ceremonies, access of education, freedom in selecting a mate, and a respected role in family life as the ardhangini or equal partner. They were not subjected to child marriage or the parada system. जो हमारा parada system थिला तार से माने पार्ट नथले. And some women even composed Vedic hymns. However, this high status was primarily in the early Vedic period, but in later Vedic period which is become पेट्रियाकल माने एटा लेटर वैदिक पीरियड रे एटा नथिला एटा हमर इयरली वैदिक पीरियड रे देखिबा मिलथिला. ऋग्वैदिक जुग रे जो महिला माने साधारणतः एक उच्च एवं सम्मानजनक पदवी रे वास करुथिले. धार्मिक समारोह रे सेमाने अंशग्रहण करबा सहित शिक्षा रे मध्ये सुयोग पाउथिले. सेमाने निज जीवन साथी चयन करि पारुथिले. स्वाधीनता तांकर सेटार थिला एवं परिवार जीवन पारिवारिक जीवन रे जेमति अर्धांगिनी बा हमर जोटा कहजंती समान साथी इक्वल पार्टनर जो आम कह लाइफ पार्टनर भाव में सम्मानजनक भूमिका ग्रहण करते. बाल्य विवाह कि परदा प्रथार शिकार होगा पड़ू ना किंतु एवं किसी महिला थिले जो माने वैदिक स्मृति एवं श्रुति मध्य रचना करथिले. एही उच्च पदवी परवर्ती वैदिक जुगरे पुरुष प्रधान हो जाइथिला जोटा कि आउ नारी मानक पई रिस्पेक्टफुल नथिला सेटा पुरुष प्रधान हो जाइथिला लेटर वैदिक एज रे. रिजल्ट ऑफ कलिंग वार. कलिंग युद्धर परिणाम कौन थिला. द कलिंग वार resulted in as Mauryan Empire victory with Emperor Ashoka annexing Kalinga, but the immense bloodshed and suffering deeply impacted Ashoka, leading with him reunion war, embrace Buddhism and adopt a policy of non-violence and ethical rule that is Dhamma. This transformation marked a shift from military conquest to a focus on peace, compassion, and the spread of Buddhism, living legacy on Indian history. कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य विजय थी. कलिंग युद्ध रे मौर्य साम्राज्य विजय हासिल करथिला. जो आमर सम्राट अशोक थिले कलिंग युद्ध
को निज अधीन को नहीं, किंतु यही प्रचंड रक्तपात जहाँकि 261 BC होता रक्तपात एवं जंत्रणा अशोक को गभीर प्रभाव करथिला, जहा फल से युद्धर त्याग करी बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एवं अहिंसार नीति शासन धर्म ग्रहण करथिले। एही परिवर्तन सामरिक विजय, शांति, करुणा एवं बौद्ध धर्मर प्रसार उपर ध्यान केंद्रित करथिले, जहा भारत इतिहास रे एक स्थायीपूर्ण ऐतिह्य छाड़िथिला। फ्रांकोइस बर्नियर, फ्रांकोइस बर्नियर को विषय रे शॉर्ट नोट। फ्रांकोइस बर्नियर was a 17th century French physician, philosopher, and a traveler whose details accounts of his in India provide valuable insights into the Mughal Empire, particularly during the reign of Dara Shikoh and Aurangzeb. His work travels in the Mughal Empire, caste system and the inefficiency of Mughal administration, which he believed in economic development. Barnier also wrote the first post-classic classification of human races in the work on new division of the earth, which influenced Enlightenment thinker and helped shape European perspective on the Asia. फ्रांकोइस बर्नियर 1700 शताब्दीर जड़े फरासी चिकित्सक, दार्शनिक एवं परिव्राजक थिले। मोगल साम्राज्य समय से विस्तृत विवरणी प्रदान करथिले, विशेषकर दारा सुको एवं औरंगजेब को राजत्व समय तांकर रचना ट्रावेल्स इन द मोगल एम्पायर रे जातिर व्यवस्था, कठोरता एवं मोगल प्रशासनर अदक्षता को से समालोचना करथिले, जहारे से विश्वास करुथिले जे अर्थनैतिक विकास रे बाधा सृष्टि करे। से विश्वास करुथिले जे यह अर्थनैतिक विकास रे बाधा सृष्टि करे। बर्नियर तांकर रचना रे अ न्यू डिविजन ऑफ द अर्थ मानव जातिर प्रथम उच्च स्तरीय वर्गीकरण मध्य लिखिथिले, जहा चिंतनीयकार मानकु प्रभावित करथिले एवं एशिया उपर यूरोपीय दृष्टिकोण को आकार देबारे सहाय्य करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवारी सेटलमेंट। महालवारी बंदोबस्त कौन? महालवारी प्रणाली हेउची एक भूमि राजस्व प्रणाली, जहाँ ब्रिटिश मानक द्वारा भारतर मुख्यतः उत्तर पश्चिम प्रदेश, भारतर जमती उत्तर पश्चिम जमती आमर यूपी हरियाणा साइड से सब मध्य भारत रे किछि अंश बिहार मध्य से जो पंजाब रे प्रचलन करा जाउथिला, पंजाब अंचल रे प्रचलन करा जाउथिला, जाको जमीदारी प्रचलन एक परिवर्तित संस्करण भाव रे डिजाइन करा जाइथिला। राजस्व संग्रहर एक भाव रे ग्राम संप्रदायर ध्यान दिया जाउथिला। महलवारी शब्दर अर्थ, जार अर्थ हेउची हिंदी शब्द महल रु आसीची, यार अर्थ ग्राम किंबा संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमरकर महापात्र, बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमरबर राय महापात्र 1817 मसीह ओडिशा रे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे पाइक विद्रोहर नेतृत्व नैथिले। जेतेबेले इंग्रेज माने तांकठु एवं अन्य साधारण लोकंकठु तांका जमी नै जाइथिले, सेतेबेले विद्रोह नैथिले। सेतेबेले से खोर्धा राजा जो थिले हमर तांकर सेनापति थिले एवं से इंग्रेज मानक विरुद्ध रे लढिबा पई सैनिक एवं साधारण लोक मानक एकत्र करुथिले। नेक्स्ट, रमादेवी। रमादेवी विषय रे रमादेवी जहाँ आम कहूँ रमादेवी चौधरी जड़े प्रमुख ओडिया स्वाधीनता संग्रामी एवं समाज संस्कारक थिले, जे भारतर स्वाधीनता एवं महिला और गरीबंकर सशक्तिकरण पई तांकर अक्लांत कार्य पई जनमानसर माता भाव में परिचित। से ओडिशा रे
आंदोलन को समर्थ करथिले एवं अस्पृश्यता दूर करबा पई महिला माननकु शिक्षित रे महिला मानक शिक्षा को प्रोत्साहन करबा पई कार्य करुथिले। डॉक्टर बी आर आंबेडकर लास्ट होची डॉक्टर बी आर आंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर जी की बाबा साहेब नाम रे मध्य बेस जनाशुना भारतर समाजरे एवं राजनीतिक दृष्टपटरे जड़े प्रमुख व्यक्ति थिले। 14 एप्रिल 1891 से जन्मग्रहण करथिले। से जड़े आईनजीवी अर्थनैतिक राजनेता एवं समाज संस्कारक थिले जी अवहेलित वर्ग विशेषकर दलितों अधिकार पई संग्राम करथिले। भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी चिठा प्रस्तुत कमिटीर अध्यक्षता करथिले। देशर एवं से देशर प्रथम आईन मंत्री थिले। तांको भारतीय संविधान जनक भावे कहा जाए। तो 4 नंबर जेतिक सर्ट टाइप क्वेश्चन थिला सर्ट नोट आम से सब डिस्कसन कर सारिछु। जो ग्रुप सी क्वेश्चन गुड़ाक रहा से गुड़ाक आम पर डिस्कसन करिबा। जदि आपको वीडियोटी भल लगी थाए देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।